As you can hear guys, ilang minutes na lang, New Year na. Oh shit. Alright, 11:59. Hindi mo lang cellphone mo, pre. Aray ka! Hayo! Oh! Happy New Year! Happy New Year everyone! Pabuga ko. Happy New Year everyone! Kabarin mo muna kayo. No. Okay, paso. Shoutout mo sila. Spaghetti! Ang gupit mo, boy. YouTube. Yo. Panibagong year. Happy New Year pala. And ngayon, papakita ko sa inyo ang life ko as a teenage barber. Basically, day in a life na naman. And by the way, meron na pala kaming school. Pero okay lang kasi walang titigil sa atin sa pag-grind. Kakain muna pala ako. Then about to take a shower real quick, then let's start grinding, man. Yo guys, kakatapos lang maligo and eat and shit. And yes, naka-ready na ako. Oops, oh fuck. Here's my to-do list kasi minsan nagiging lazy ako gawin ng mga task ko. Kaya sulatin ko muna yung to-do list ko ngayon. Pabaldisin ko, then bukas ulit. Then let's see what happens in 1 week. Yeah. Papagunting sana sila but hindi sila nakaschedule. So binigay ko na lang yung page ko. Then dun sila magme-message para alam ko na magpapagupit sila. And yeah, just like that. But we're going to wait for our clients. And yeah. 2 hours later. Ano gusto mo? Block of paper na kalbo. Model. Set. Pamberembangan. Ginanoy.
lang si mo ikaw. Mm. Kira mo. Yun, tapos na. Kasi kaso na tayo kasi pupunta na tayo ng school. Lilikpit ko na to. Then, yeah. Baldisan natin isa. Yan. Mag-aasikaso na lang ako. Then, on the way na tayo sa Matrix. And, yeah. Sheesh. Solid. Tagal ka na video. Ito. Kaya yan. Let's go. Tari na. Abi yung ma-amboy shit. Naka-tortik, naka-dintro, salting lagi. Nakapan kita. Naka-white tee. Naka-white tee. Me and bro are on the way in the Matrix. Fuck. Ay, di pala nakamagamo daddy. 24 hours challenge. Huwag magmumura. Hindi magamura. Di yan man sana yan. Tracy! Yeah, tricycle. Ay po. Sira ulo. Hello. Gagi yun ah. Yun na, nangiiwan. Yeah. Tracy. Tara guys, boss. Bro, nasa Matrix na tayo. Diyan room ko, ito malayo pa. Maka-enroll? Ah, di man. Bro, nasa Matrix tayo bro. Fuck. Puti ba na tol-tol mano? Pinaputok mo na sa boga? Yun ha. Vlogger na kita eh. Kamagarap in the fucking Matrix. Bagong buhay na, di na ako magmumura. Sino gusto mo shoutout? Kay Rod Boy siya. Hey. Ang bangs. Miss Gio. Yo, Bok. Hindi tayo ka naguntingan, Bok. Bukas, pagunting ka dito. Here comes the Matrix. Good. Yeah, no. The Matrix, bro. Kami na sir. Tomorrow, kaya na Sprayan mo. Pagunting po kami bukas. Sige. Shout out sa magulang ko. Yeah. Shoutout. Shout out sa magulang ko. Ma, nagalagdan ako. Pero di ako talagang nagalaysin. Alright, libot-libot sa Matrix. outfit na Disyembre. What's up? Baksan. Ay, Jaron. What's up, man? Uy, puta niya. Talaga vlog na kita. Sa Matrix na? Ano lang to, mga NPC to. Mga NPC. Wala, hindi kita movie. Bro, vlog kami sa atin. Takay po mga sila po. Lakin ka man naman. Galak. Nagalibot kami. Iba ka mo? Transit. Yap. Gusto mo ako ice cream, Prince? Kasi di abo ko na pala ng sweets. Pwede ka sweets. So, Bakit hindi na siya sweet sa iyo? Pwesto kita dito. Ay, Ay, tinda natin. gusto ko ano. Drugs. Binta tayo drugs. Rappers. Bulsa daw eh. Thank you. Sarap. Thanks, Prince. Sheesh. Cookies, yaks. Ang konti. Kunti. Taste test. Sheesh. Ice cream, pag-trip. 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 Ice cream, p
Balik sa Matrix. Literal na nasa system. Tingnan mo, para tayong robot. Beep, boop, bap, beep, beep, boop. Tolo, ginagawa mo. Nag-check. Gumagawa ba yan ng pera? Pinaggagawa mo. Ano ka? Fuck the Matrix! Ay po! Brown out! Shout out kay Barbie Rhodes! Shout out kay Barbie Rhodes! Shout out kay Barbie Rhodes! Tiga Lolo ang nagpapagunting! Ruel! Notebook ko boy! Lah! Oh, picture mo yan ah! At the end of life, as a young student. Wala na. Check pa. Rolly, nasa Matrix. In the fucking Matrix. Oy. Putahan house. Oy, agi ka sa LCC ah. Anya! Escape! In a life, as a young A day in a student. life as a young student. Naglalaga tuwing alas 6 ng gabi. Baka magayon na oh. Sheesh! Sheesh! Birijuan na. Wala na pakilang birijuan. Sheesh! Yo! Day in a life nga na eh. May badyaw din dia. Prince Paldo, si Prince ka na. Baga sa LCC Park. Pili na ka mo. Uy, ano? Ay, Pasko na naman. Nice smoke. Kikig pa ako. Sa Amerika, pa-abroad na kita. Hala, na-stuck sa escalator. Bye, lovely. Bye-bye. Let's go. Bye. Kiss. Oh, hell no. Alright, saan na tayo, bro? Pupunta SM. Yo, what's up? Wow, ganda! Burger lang ha. Burger? Sige. Yun. Salamat. Ang guys. Umuulan dito. na. Tayo bibili ng Jollibee. Burger lang. Siyempre, papalibre ka Burger! Shee! Ay, pula Paul palan. Isos, nakilit NPC dito. Mga 9 to 5 job. 24 hours yan. Nagsindi nito. Minahal mo nga. Minahal ko. Hell no. Baka kita sa susunod yan. Good morning, ma'am. Alright, sir. Sponsored by Prince ako. Sheesh, by Jollibee. Pew! Give me my burger, bro. Thank you, sir. Guys, ka? Let's go. Thank you, bro. Bounce ka na ba? Bounce na ako. Sige, boy. May date pa eh. Ingat. Bye. Bye-bye. Ingat ka. Thank you. Sarap na. Solid na tropa si Prince. Prince, shout out sa'yo. Solid ka. Solid. Ay ma. At yun na guys. Sana nag-enjoy kayo. Then subscribe kung nagustuhan nyo. And na. Bye-bye.